Hello mga madi, good morning! Another day, another vlog. Yes mga madi, while waiting sa amo ang anak nga mugawas gikan sa school. Kaming duha sa ako ang anak pud nga isa nga si JD. Yes mga madi, naghulat mi sa iyahang kuya dinhi sa gawas. Kay kuno nanggawas na pero nagsigi pa di ay og dula. Bitaw mga madi, tagaan na tug tayo mga atong anak nga magdula. Bisan pa man sa gamay lang nga oras good. Dula-dula sa ilahang mga classmates, friends. Anak gina man din, no, basta na kay anak kay mutuo man jud ko anang minsan lang tayo bata. Naka-realize bitaw ko mga madioy nga dapat i-treasure gini mo nga bata pa jud ka o kailangan pa nimong guide sa mga parents o kailangan po nimong i-enjoy ang imong life. Yes mga madi, og dinhilang kukutob, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Bye-bye mga madi. Thank you very much.